टेस्ट बहुत मस्त गोटे स्पेशलिटी एठारे तमे दही बरा नहीं गला आलुदम नहीं गला आलुदम नहीं सारला परे तमे भाबा आलुदम तमर सरी गला आटा टमाटर रखी था पकड़ जय जगन्नाथ आउ एक सुपर फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत सकाळु सकाळु मु जाई पहुंची जाइथिली कटक बिड़ानासी प्रसिद्ध दहीबरा आलुदम सेंटर जोटा कि अछि बड़गड़ छक भुवनेश्वर रे तेणु आपण माने कहिबे ये कोन सत्तरे कटक बिड़ानासी प्रसिद्ध दहीबरा आलुदम तेणु ए प्रश्नर उत्तर आपण माने ए भिडियोटी को मूलरू शेष जाए देखिले निहाती भाव में पाइबे तेणु मु समस्त को अनुरोध करी ए भिडियोटी को मूलरू शेष जाए देखंतु आ भिडियोटी भल लगिले दयाकरी समस्त सहित टिके शेयर कर दियंतु आ टिके लाइक भी कर दियंतु आ मो चैनल को नुआ आसीतिले सब्सक्राइब टिके कर दियंतु तेबे चलंतु सकाळु सकाळु आपण मानकु मु देखै देबी आज भाईनांकर दहीबरा स्टॉल केमिति कोन भाईना आसी कि सकाळु लगई थांती ता सहित केमिति कोन व्यापार आरंभ करि थांती केते लोक आसी थांती आ लोक मानकर सेठाकार प्रतिक्रिया कोन कोन रही थाए ताहा आपण ए वीडियो निहाती भाव में जानि परिबे तेबे देखि पारुथिबे भाईना हमर स्टॉल टी लगई छालेनी एटी हमर घुगुनी को पूरा पूरी भल भाव में गोळई देले तापर एटी आलुदम को के नजर पकांतु ओ कोन लागुची आलुदम और जहा कुहतु खाइले देखिबे टेस्ट केमति कोन थिबो आ तेबे चलो तेबे भाईना को सहित टिके कथावार्ता हे जिबा सर नमस्कार और आपण के परिचयटा दे देबे मो ना रंजन कुमार परिडा आज्ञा आम घर कटक नियाली अच्छा आ भुवनेश्वर सर रहउची एठी दुकान करती नियाली भीतर आम घरटा अछि जुआंग बोली गोटे गाँ से गाँ आम घर केते दिन एटा कोलेनी आपण स्टॉलटा मो सर भुवनेश्वर तो बहुत दिन 25 वर्ष रही भुवनेश्वर रहउची आ होटल रंधा आगु करथिले तब होटल बंद करिक जलखिया दहीबरा ए सब आइटम सर करूची এই জায়গায় 3 বর্ষ হয়ে আগু মার্কেট বিল্ডিং রে করছিলি কোর্ট রে করছিলি বিভিন্ন জায়গা স্যার করছি দহিবরা স্যার বহু জায়গা দহিবরা খাইল মো দহিবরা ভারি প্রিয় দহি কোন খাইবে স্যার হ্যাঁ দহিবরা বহুত প্রিয় দহিবরা খাই ভাল পায় কিন্তু দহিবরা যেটা খাইলে এতে বহু জায়গায় ভাল লাগিলানি তারপরে মু হোটেল লাইন করছিলি পিলা পিলা প্রবলেম হলা তারপরে মো মৈত্র রঞ্জন কুমার লেঙ্কা সে বৈশ্বিক সমাজসেবী গোটে বহুত বড় বিজনেসম্যান সে বর্তমান কলা মৈত্র জনে কাম কর কটক দহিবরা চালছি তেমন দহিবরা গোটে কটক চাইলে গোটে ভুবনেশ্বরে কল মু সেপাই আসিকি মতো সে কହି সাহায্য কলে তাঁর সাহায্যে দোকানটা আরম্ভ কলি আরম্ভ করি চালছি 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 বহুত ভালো চালছি আজীবন চালছি মোর ইডলি পুরি বরা দহিবরা आ उपमा आलू चप होता है टे बंद कर सर टे स्लो कर आरम्भ करी सर मोर सर हाफटा 30 टका फुल 40 टका हाफ रे 6 पीस रहउछ सर बरा आ फुल रे 8 पीस बरा रहउछ ये छोट पिला के आइला 20 टका मागिले 20 टका दिया हुए काहा को मना करा जाए जे जा मागिला दिया जाए सर एटा इडली एटा सर बरा अच्छा रास्ता घर ऊपर के आनछ आज्ञा एते रहउछ सर दी तीन थर सर आसे एटा सर पूरी पूरी भी अछि आज्ञा एटा पार्सल ऑर्डर अछि 10टा तांको आ एटा सर दहीबरा आ एटा तो तरकारीटा सर एठी रहिला आ भीतर आज्ञा आ तरकारी दी तीनटा अलग अछि एटा दहीबरा सर एपटे घुगुनी आ ए सब आइटम चलती सर तो दिया हम बनौता अपन देखुथबे सर ये जतक आइटम हेलानी आपण मो देखिले आपण आनी कि सकाळ 17 रुपए तमने प्रिपरेशन केते रुपए सर हम 3 रात उठछु 3 रात आज्ञा माने आपण मिस्त्री रखछन ना निजे करछन निजे सर सब करछु निजे आ सब सर ये सब दिन से आपण गले मोर भाटी देखि पारिबे सनफ्लावर तेल में व्यवहार करे कौन से अलग तेल व्यवहार करेनी ए तो तरकारी अपन देखुछन निजे हाथ बटा मसला सर तैयारी करे रास्ता तो बढ़िया ए जो सेव देखुछन हाथ छना सेव सर कौन से बाहर दिन व्यवहार करेनी बहुत कम व्यवहार करे गुंड मसला गोटे दिटा सर आ निहार दका दुटा नले अलग किछि व्यवहार करेनी आप प्रत्येक दिन खोलो दे प्रत्येक दिन ही टाइमिंग टा ठीक होय टाइम सर सकाळ 7टा रु एटा 11टा 12टा गोटे केमति कोन व्यापार करता हो सर लोकेशन हमर बरगड़ कल्पना रु बरगड़ आसीबे आपण जो बरगड़ गेट है कि कल्पना रु बरगड़ आसीबे बरगड़ आसला कल्याणी मंडप अछि बीएमसी कल्याणी मंडप से साइड रे अपोजिट रहउची एठी हम बरगड़ हाई स्कूल बरगड़ छक आ नीलकंठ मंदिर मेडिसिन स्टोर अछि लावण्य मेडिसिन स्टोर एठी बहुत नाम तार अछि से आसंते
এই জায়গায় সেই তার ফ্রন্টে করছি স্যার। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ଆସିଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ସତରେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇନା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସବୁ କଥା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆମର ଦହିବରା ତା ସହିତ ବରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଇଡିଲି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଦହିବରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିଫିନଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଭାଇନା ଦହିବରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା এটা হলো লঙ্কাটা। লঙ্কাতে একটা সিক্রেট জিনিস দিও সেটা কুয়া হবে। ହଁ ନାଇଁ 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 ରହିବା ଦରକାର ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର না সিক্রেটটা দিয়া আছে নরকে রসনা আসুন। ভাই কথা ঠিক। ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ওটাকে দেবি নি? মামা মামা ନେଲାବେଳକୁ ପଇସା ନେବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ମୁଁ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ନା ଜୁମ୍ କରେ ଦେଖ ବାବା ଦଉଛି ଟିକେ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଲୋଭକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଯାହା ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ହିଁ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ଛକରେ ଥିବା ଭାଇନାଙ୍କର ଦହିବରାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ସେଠାରେ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ଦେବା। ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦେବେ ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା। କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଉସ୍କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ଆଚ୍ଛା କରିଛି। ଭାଇନା ପାଖରେ ମୁଁ ଖାଏ ବରାବର ଖାଏ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି ତମେ ଯେତିକି ପଇସାରେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ତାଙ୍କର। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଖାଇଲେଣି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଖାଇଲେଣି। ଭାଇନା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଭାରି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠଭାଷୀ ଜଣେ, ଭାରି ଭଦ୍ର, ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ସେ ଆଉ ଭାରି ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଭାରି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆସିକି ସେଠି ଦହିବରା ଖାଉଥିଲା, ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେବେଠୁ ଆସି ଏଠି ଦହିବରା ଖାଉଛି ଆଉ ଦହିବରା ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ସାଇ, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ା ମାନେ 6th କ୍ଲାସରେ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ଦହିବରା ସବୁଦିନର ହଁ ସବୁଦିନ ଖାଅ କେମିତି କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦହିବରା ଟିକେ କହ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ମସ୍ତ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି। ଏଇଠାରେ ତମେ ଦହିବରା ନେଇଗଲ, ଆଳୁଦମ ନେଇଗଲ, ଆଳୁଦମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଭାବ ଆଳୁଦମ ତମର ସରିଗଲା, ତମକୁ ଆହୁରି ଆଳୁଦମ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ପିଆଜ ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ମସଲା ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ତମକୁ ସେଉ ମିଳିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ଲାଇଭ। ଅଙ୍କଲ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ ଭାଇର ଟିକେ ନିଅ, ମୋ ଭାଇଟା ବରାଦ କରି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିଥିଲି ତରକାରୀ, ଆଳୁଦମ, ପିଆଜ ଆଉ ମୁଁ ସେଉ ମାଗି ନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଲେ ମତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେମିତି କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ତମର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ Yes. ଖାଇଦେବ
ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। अरे बाप रे बाप छोटा पैकेट बड़ा धमाका सतरे मु मोर फूड ब्लॉगिंग लाइव रे एमिति केबे बाइट का पाखु नै नथि ताहा भी पुणे एते छोट बयसर पिलाटिए जहाँ भी कहतु तार बाइट नै कि मु तो बहुत खुशी हो जाइथिले एबे चलंतु आउ किछि जनकर प्रतिक्रिया नै जिबा दहिबरा केमिति कोन लागुछि। मो संग दहिबरा बहुत टेस्ट अछि आउ क्वांटिटी अनुसार क्वालिटी भलो आउ आमे तो बतन 3-4 मसला डेली आसी खाउछु हम देखरे माने एरिया भितरे ए दहिबराटा भल लागुछि भल टेस्ट भी अछि ଦହିବରାଟା ପ୍ରାୟ ड्राइवर डेली डेली ଭାଇନା ଆମର କେମିତିଆ भाईना बहुत भल ଘରଟା ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଆଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ହେବ ଖାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାଇ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନହେଲେ ବି କଟକ ଭାଇ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଏଠି ଆଉ ବାକି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଏପଟ ଏରିଆରେ ଦହିବରା ହିସାବରେ ମୋତେ କାହିଁ ଭାଇନାଙ୍କ ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗେ ବାକି ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आपण माने तो सुनिले सेठाकर लोकंकर दहिबरा को नै प्रतिक्रिया कोन रहितला आ एपड देखंतु गोटे छोट पिलाटी दहिबरा खाउची सतरे अति सुंदर आ दहिबरा खाई सारला परे दही पानी पीबा को केबे भी आपण माने भूलिबे नाही तेणु जोठी भी आपण माने खाउचंती दहिबरा सेठी दही पानी रो मजा तो निश्चित नेबे तेठी आपण माने देखि पारुथिबे दही पानी रो मजा पुणे शाल पत्र रे ओ पूरा पूरी देसी जो कहती शाल पत्र रे दही पानी ता कहते आउ एपटे आपण माने देखि पारुथिबे बहुत सारा आपणकर टिफिन रे रहिछि जो हमर बरा पूरी इडली समस्त एठी आसी खाउथांती तो एठी समस्ते जलखियार मध्य मजा नहीं पारिबे जदि आपण माने सकाळे दही बरा सहित माने जलखिया मध्य आपण खोजुचंदी खाइबा पई ताहाले मु तो कहिबी एई जगहटी आपण मानक पई पूरा पूरी ठीक जगह कहीं ना एठारे आपण दहीबरा खाइकी मजा नहीं पारिबे ता सहित टिफिन मध्य करि पारिबे नहले नाही आपणक परिवार पई पार्सल नेकी घर को जाई पारिबे तेणु आठी आपण माने देखि परथबे जने सार एठी आसिकी खाउथिले दहीबरा तेबे चलंतो ताकू टिके पचारि बुझिबा केमिति कोन लागिला तांकू आ चलंतो पचारि एठी भल लागे मेन होगी तांगर दहीबरा जो येटा भल लागे आ दही पानीटा भी भल लागे କେମିତି ଖାଇଲେ प्राय 3-4 वर्ष आपण माने सुनिले सार कोन कहिले एबे चलंतु मु आपण मानकु खाइकी जणैबी सेठाकर दहीबरा आलुदम सतरे कोन कटक प्रसिद्ध नाई आगे मु तो कहि परिबी नाही सेटा आपण माने खाइबा को गले निहाती भापर आपण जानि परिबे प्रसिद्ध कि नुहे तेणु मु केवल खाइथिली दहीबरा तेबे चलंतु खाइबा आ भिडियोटी को मते समाप्त करिबा। सो आज मॉर्निंग रो जो मोर ब्रेकफास्ट ओनली दही बरा आलुदम फालुदम तो खाइउनी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन अछि तेणु खाइबा टेस्ट करिया माने हमु देइचंदी धनिया पुदीना जो चटनीटा पड़ी ओ भाईना दहीबरा खाइली मु बहुत बढ़िया लगिला आमु टे सेव दियो आम ये आम एंडिंग करूँ शेष ये तेणु आउ पुणी के आसे देखा आपण सहित अरे प्रभु को आशीर्वाद आम किसी ना जी जहाँ मागला जहाँ कला सब दिया चलती समस्त लोक खुशी होते जी बड़ बड़ कथा कि मोर प्रॉफिट बहुत कम मार्केट में बहुत प्रॉफिट कम बेपार करे 30 टका 6 पिस 40 टका 8 पिस सेव खाईदवा तो आज मोर जो फूड ब्लॉगिंग था जो दहीबरा आपने देखिपे जय महावीर कटक बिड़ानासी प्रसिद्ध दहीबरा आलुदम तो आज ये समाप्त पुणी आउ एक नुआ फ्रेश ब्लॉग सहित आपण मान सहित देखा से पर्यटन मत अपेक्षा करता रही जय जगन्नाथ।